طبيب أرواحنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في شان حبيبه وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آله سيدنا مولانا محمد مرمون ভালোনা আমার মন ভালো না আমার দিল ভালো না মন ভালো না আমার দিল ভালো না কতদিন হলো নবীর রওজা দেখি না আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد লক্ষ চাঁদে আলো হয়ে এলো যে মুহাম্মদ রাসূল এলো যে মুহাম্মদ রাসূল সেই নূরেরই রওশন